पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तुंबी तोफान कर लोक जाबतीय कष्ट देले पुणी विथड्र कले। आपणकर मेट्रो कहले माटी तले जीव माटी उपरे जीव मेट्रो हवा को योग्य नुह एवं पुणी कौन नुआ डीपीआर होची ये पूरा बाइनेमुड डायनेमुड पिछे मुड आगे चल तेई चल चले सरकार। विद्रोह और विप्लव भितर फरक अच्छी बहीटा को संपूर्ण न पढ़ी बहीर मर्म और मर्मार्थ न बुझी ता संपर्क आलोचना करवा उचित नहीं। इंटरकास्ट मैरेज हेले जी पैसा तक अच्छी जो इंटरकास्ट मैरेज हेले 2.5 2.5 लाख टका पाइब ताकू दि जा पारुनी। रास्ता घाट बंधमार कोठा कथा दूरे था बजेट जो पढ़ाए से दिन खुशी लगे प्रीति मधुर। आपड़ देखु प्यारेड जिते हुए आम कमांडो डायनेमिक मुड डायनेमिक मुड पीछे मुड ये सरकार पीछे मुड तेई चल। विजु पट्टनायक खेल रत्न कथा कहले उठे दियो तापर पुणी कहले रहू। यूनिवर्सिटी बिल आम राति अंडा हेलु से पास कले परवर्ती समय पुणी वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट आउ थे यूनिवर्सिटी बिल आस बिल को सेमाने पुणी अमेंडमेंट कले। आपड़ देखिए पॉल्यूशन बर्तमान रिसेंट कथा जोटा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट तुंबी तोफान कर लोक जाबतीय कष्ट देले पुणी विथड्र कले। श्रीमंदिर पार्किंग फी कथा बढ़ेले अटल रहिले जिद्दी पुणी कमेले। गुटखा ब्यान कले कहले पान मसला रे चलो गुटखा माने गुटखा हेनी कि गुटखा पान मसला खाइबे माने धन्य सरकार। तापर आप देखिए बाली रे एसओपी आनिले ताकू पुणी परिवर्तन कले लटरी करेंगे आपणकर लटरी माने भाग्य उपरे छाड़देले। आपणकर मेट्रो कहले माटी तले जीव माटी उपरे जीव मेट्रो हवा को योग्य नुह एवं पुणी कौन नुआ डीपीआर होची ये पूरा बाइनेमुड डायनेमुड पिछे मुड आगे चल तेई चल चले सरकार। कहले सरकारी पैसा सरकार में जो टंका डिपोजिट हुए बैंक मान प्राइवेट बैंक रही पारिबनी पुणी तार किसी दिन पर कल रही पार पुणी से यूटर्न मारले। तापर शिक्षक बदली कथार कहले एमएलए माने 15 जन को रेकमेंड करेंगे हाईकोर्ट छाट बाजिला पुणी विथड्र कले। सरकारी चाकरी नोटिफिकेशन हम पुणी नोटिफिकेशन प्रत्याहार करेंगे पुणी आउ थे नुआ नोटिफिकेशन करेंगे। तेणु ये सरकार बर्तमान आगू को बढ़िया जगह पछू चलते आगे चल नुह सरकार पीछे मुड़ तेई चल। बर्तमान धन्य ये भारतीय जनता पार्टी ओडिशा सरकार। गोटे प्रश्न आपन को बारंबार कहूँ निर्वाचन होची गणतंत्र एक अंश विशेष जेतेबेले जोठी निर्वाचन आवश्यकता अच्छी स्वायत्त शासन हो पंचायत हो विधानसभा हो पार्लियामेंट हो अन्य जिते निर्वाचन अच्छी निर्दिष्ट समय हवा उचित। तेणु सरकार जदि घोषणा करेंगे जेहेतु आम गोटे राजनीतिक दल अच्छु दल अच्छी आम सब प्रस्तुत अच्छी आम सब कार्यक्रम चली आंदोलनात्मक कार्यक्रम चली सांगठनिक कार्यक्रम चली बर आपड़ देखिए विजु जनता दल राज्य कर्मकर्ता बाछबारे बा जिला सभापति मान गढ़वे आम आग कर भारतीय जनता पार्टी बहुत पछरे पड़ी से दृष्टि एवं अन्य दल मान पछरे पड़ते। तेणु भारतीय जनता पार्टी से माने सरकार अच्छा बोलिकी गोटे विनिमय पिटुं बहादुरी देखा किंतु सांगठनिक दृष्टिकोण देखिए विजु जनता दल आगुआ सब पदक्षेप नबार समस्त आगे अच्छी। तेणु संगठन को लेकिन निर्वाचन जिते निर्वाचन आसिले भी विजु जनता दल प्रस्तुत अच्छी। विप्लव गोटे भाषा लिखिं भाव ओडिशा क्षमता निर्वाचन शासन प्रशासन सब कथा देखो पीड़ा बही आपण मानक पढ़ा मोर निवेदन
ବହିଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାହେଇଛି, ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ବିପ୍ଳବ ଗତକାଲି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣାରେ ପଶି ଯାଉଛି ଯେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ବିପ୍ଳବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ଅଛି। ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଥଟ୍, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ ଏବଂ ବିପ୍ଳବରେ ଝାସ ଦେବ, ବିପ୍ଳବ ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନ, ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହିରେ ନୂଆ ପଢ଼ା କଥା, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ପରିବାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରୁନି, କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଅଧିକାର ଆଉ ନାହିଁ, ଭୟ ରହୁଛି, ଏସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଦଳକୁ ନିହିତ କରି କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ବହିଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ପଢ଼ି, ବହିର ମର୍ମ ଆଉ ମର୍ମାର୍ଥ ନ ବୁଝି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୋଚାଲକି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ସେ ଚରିତ୍ର ମୁଁ, ଆପଣ ଏବଂ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ନୋଚାଲକିର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛେ, ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ବୋଲି କହୁଛେ, ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଛେ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ପାଇପାରୁଛେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ନୋଚାଲକି। ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ବିକାଶର ପରିଭାଷା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଭୌତିକ ବିକାଶ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଢ଼ିବି, ଯାହା ପରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ରାଜନୀତିର ଦୁଇଟି ଧାର, ଉନ୍ନତି ସାଥିରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ଉନ୍ନତି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ, ବନ୍ଧ ବାଡ଼, କୋଠା ବାଡ଼ି, ये मैट्रिस्टिक वर्ल्ड, बस्तुवादी दुनियार डेभलपमेंट को आम कहे डेभलपमेंट। जदि धरतु आपन को भल घरटे दिखाई रोचे, आपणकर बौद्धिक विचार न तार व्यवहार ज्ञान न लाभ कौन? गोटे सुंदर रास्ताटी अच्छी, सुंदर रास्ता उपरे गाड़ी चलैबार नियम जानू, आम मद्यपान करूँ, बेपरुआ होतु, अर्थात दुर्घटना घटुव। तेणुक उन्नति जी क्षिप्र गति जीव, बौद्धिक विचार ताठू बहु क्षिप्र गति गले उभयर समन्वय गोटे विकास हुए। तेणु विकास परिभाषा बोली मुझे दूसरी शेष प्रश्न, केन्द्र बजेट को लेकिन बर्तमान आप जानते 77 राज्य बजेट अधिवेशन ओडिशा जो स्वतंत्र भाव में किसी पैकेज मिलना था, स्वतंत्र अनुदान मिलना था, कौन क्षेत्र में मिलना, कितु उपमुख्यमंत्री आरंभ कर समस्त मंत्री मुख्यमंत्री पर्यटन कहते डबल इंजिन सरकार विकसित ओडिशा 2000। शुणु, केन्द्र जो बजेट आसी ताको बहुत अर्थनीतिज्ञ, बहुत बुद्धिजीवी समस्ते विभिन्न दृष्टिकोण देखुं। मुझे गोटे कथा पचार चाहे जे केंद्र सरकार जो बजेट रखी, गत वर्ष बजेट रखी थे, पूर्व वर्ष बजेट रखी थे, बजेटर कलेबर वृद्धि एवं ता भितर बहुत शब्द संयोजन करा भल सुविधा भली श्रुति शब्द संयोजन कर गोटे प्रश्न पचारि, गत वर्ष बजेट रे जेतिकी प्रोविजन कराई जो जो डिपार्टमेंट बाबद खर्च होगापी से कि केंद्र सरकार हूँ राज्य सरकार माने हूँ, विशेषकर ओडिशा सरकार बजेट जी प्रावधान करुँच पैसा खर्च करुँच ना से पैसा को फेरे आनी। आपन देखिए एवं ओडिशा सरकार गोटे सर्कुलर जाइए गणमाध्यम प्रकाश कर डिपार्टमेंट ये पैसा फेरे आने बजेट पुणी मिसई देवे, कह बजेट आकार बढ़े। बजेट कहीं कराए
ସେଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କରାଯାଏ। ସେଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନବ ବା ତମର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିବ ତାକୁ ତମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବ। ନ ହେଇକି ସେ କାମ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କାହିଁ ପଡୁ। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଡ ସେକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲ୍ଡିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି। 3 ମାସ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ଦିଆ ହେଇପାରୁନି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି। ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଯେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ 2.5 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି। ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଧମାର କୋଠା କଥା ଦୂରେଇ ଥାଉ, ବଜେଟ୍ ଯୋଉଦିନ ପଢାଏ ସେଇଦିନ ଖୁସି ଲାଗେ, ସ୍ମୃତି ମଧୁର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଗଲେ ତାର ପରିଣତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ 0 ମାଇନସ୍ ଫମ୍ପା ବଜେଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ନୂଆ ଖଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖଣି ନିଲାମ ନୁହଁ ବରଂ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେଠି ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା। ଲଟେରୀ ମାନେ କଣ? 100 1000 500 1000 ଲୋକ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ କିଣିବେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପଡ଼ିବେ, ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରିବେ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ଜିତିବ। ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ, ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲଟେରୀ କରିକି ତମର ଖଣି ଖାଦାନ ବାଣ୍ଟିବ, ମାନେ ଲଘୁଜ ଖଣି ଖାଦାନ ବାଣ୍ଟିବ, ଲଟେରୀ କରିକି ଯଦି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର କାହିଁକି ରହିବ? ଯେ କେହି ତ ଗୋଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଲଟେରୀ କରି ସରକାର ଚଳିବ ଆଉ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ। ଲଟେରୀ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ମାଫିଆକୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ସରକାର କାହିଁକି ହେବେ? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଟେରୀ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଲଟେରୀ ସରକାର କରିଦେବା ଏବଂ ଲଟେରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛନ୍ତୁ, ଲଟେରୀରେ IAS ଅଫିସର IPS ଅଫିସର ବାଛନ୍ତୁ, ଲଟେରୀ କରିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଲଟେରୀ କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଲଟେରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟେ, ସେତେବେଳେ ଲଟେରୀକୁ ଭରସା କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ କହିପାରିବା, ନ ଲେଖିପାରିବା, ଅପମାନଜନକ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ, ପୀଡ଼ା ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲେଖି ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କୃତିକୁ କେବେ ନ୍ୟୁନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମୋ ବି ସମାଜ ବଡ଼। ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଲେଖିବି, ଏଇଟା ମୋ ଜାତକରେ ନାହିଁ, ତାହା ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମନର ବିପ୍ଳବର ଭାଷା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯୋଉ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଆପଣ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷ ବୁଝିପାରେନି, ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷ କହିପାରେନି, ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷ ଲେଖିପାରେନି, ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଟା ଅପମାନଜନକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅନେକ ସଭା ସମିତି ଗଲାବେଳେ, ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯଦି ଭଲ ଓଡ଼ିଆରେ ଭକ୍ତ ଯଦି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ମୋତେ ହଠାତ୍ ପଚାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି? ତାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିବାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପିଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋ ମନର ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପ୍ରକାଶ, ତାକୁ ସୀମିତ ନ କରି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରିବି। अरे वाओ अनु, केते सुंदर ड्राइंग बनेछु। एटा कोन बनेछु? एरा मु, एरा बापा, एरा बो, एरा जेजे बापा, एरा जेजे माँ। वाओ, औ एटा कोन हम फैमिली डॉक्टर? हाँ बो, एरा हम फैमिली हॉस्पिटल। रंग बदलिछि, रूप बदलिछि, हेले आपणक संपर्क बहुत पुराना। खाली ओडिशार नुह, पूर्व भारतर 50 लाख परिवारर भरोसा, आमर अत्याधुनिक कौशल एवं अद्वितीय सेवा। 27 वर्षर संपर्क आमको करि परिछि आपणक निजर फैमिली हॉस्पिटल। थैंक यू डॉक्टर। अनुपरी अनेक पिलांक धन्यवाद, आम पई अमूल्य उपहार।